дорогие, Moji dragi, Queridos, приветствую вас сегодня, возлюбленные дети, вы, которые дети Богородицы. moji dragi, pozdravljam vas. queridos, eu vos saúdo cordialmente a todos vocês que amam Nossa Senhora. Я рад, что сегодня могу быть среди вас, чтобы свидетельствовать, насколько огромное значение для меня имеет тоже это междугорское место и Богоматери. Ja sam svećenik iz Latvije i drago mi je Eu sou um sacerdote da Letônia e eu tenho muito gosto de estar aqui com vocês hoje e dar o testemunho de quanto significa para mim Nossa Senhora de Medjugorje. 8 детей, из 4 братьев я младший. И хотя мои родители уже некоторое время находятся на небесах, я продолжаю благодарить Бога за них, за то, что они, мои сестры и братья в жизни, получили от них великие милости. rođen sam u sovjetsko vrijeme. Eu nasci no período da União Soviética em uma família numerosa. Eu sou de 8 filhos, eu sou o mais jovem de 4 irmãos. E mesmo que os meus pais morreram e estão no céu desde muito tempo, eu continuo a agradecer a Deus, porque eu, os meus irmãos e minhas irmãs, recebemos de Deus muitas graças. Но большой молитвенницей у меня появилось желание понять, что происходит, когда она молится. Каждый день она благословляла, молилась за нас, ежедневно отдавала нас Богу. Но в то время это не давало мне никакой непонятной ясности о Боге. Но все же это пробудило во мне желание, вдохновение музицировать в церкви. Moja majka A minha mãe era muito baixinha de estatura, mas uma pessoa muito piedosa e uma mulher de grande oração. Eu tinha o desejo de entender o que acontece quando ela reza. Todos os dias ela nos abençoava e rezava por nós. Todos os dias ela nos recomendava a Deus. Naquela época, eu não tinha muita clareza sobre o que era sobre Deus. Mas mesmo assim, ela despertou em mim o desejo e a inspiração de tocar na igreja. Музыка давала мне прикоснуться в великую божественную тайне, которую я еще испытывал по-настоящему. u tom razdoblju crkvena Naquele período, a música da igreja me deu uma oportunidade de me aproximar do grande mistério de Deus, que eu ainda não tinha experimentado realmente. В тот момент, когда мне исполнилось 18 лет, и я был призван в советскую армию, направлен служить в Афганистан, где на тот момент было уже 8 лет активной военной деятельности. cijeli moj život se promijenio Toda a minha vida mudou no momento em que eu fiz 18 anos e fui convocado para o exército soviético e fui enviado para servir no Afeganistão. Naquela época, já havia um conflito militar ativo desde 8 anos. И это время в Афганистане 1 год был такой точкой пересечения в моей жизни, которая стала прекрасной школой жизни, где я встретился с реальностью, чувством бессмысленности, когда любовь уже ничего не решает, а где доминирует власть. Бессмысленно, и во всем этом нет ничего от Бога. И ты, человек, уже ничто. to vrijeme u Esse tempo no Afeganistão, 1 ano e 8 meses, foi um ponto decisivo na minha vida, que se tornou uma maravilhosa escola de vida, onde eu encontrei a realidade e o sentimento da falta de sentido, quando o amor já não resolve nada, mas o poder, a falta de sentido domina em tudo e não existe Deus em lugar algum. Então você não é nada. nisi ništa. Именно в этом горячем месте войны Бог ждал, чтобы встретиться со мной. До этого времени Бог являлся для меня только через чувствами, позитивными эмоциями, красивой сакральной архитектурой и божественной церковной музыки. Я не был уверен, что Бог вообще существует.
I upravo u tom E próprio neste lugar quente de guerra, que Deus estava esperando para me encontrar. Até então, Deus para mim eram sentimentos, emoções positivas, uma bela arquitetura sacra, a música divina, a música sacra, e eu não tinha certeza se Deus realmente existia. Я постоянно попадаю в различные сложные военные ситуации и переживаю гибель многих близких своих друзей, где при этом я был тяжело ранен 2 раза. zatim Então, constantemente me encontro em várias situações militares difíceis e experimento a morte de muitos amigos próximos, durante as quais eu fiquei gravemente ferido por 2 vezes. Безнадежности, что я не вернусь больше живым дома, потому что это был самый горячий период войны в Афганистане. Я нашел место в горах Саланг, где я в первый раз в жизни стал на колени. znao sam Eu sabia que não havia esperança de voltar vivo, pois este era o período mais violento da guerra. Eu encontrei um lugar nas montanhas, perto de Salang, e aí pela primeira vez na minha vida, eu me ajoelhei. Eu me coloquei de joelhos. E eu disse a Deus: Есть или нет? Если ты есть, то у меня есть предложение. Если этого момента ты меня будешь убережать от пули, от раны, каких-либо травм, то я знаю, что ты есть. И я посвящу себя и стану священником. ne znam eu não sei se o Senhor existe ou não. Se o Senhor existe, eu tenho uma proposta. Se a partir de agora o Senhor me proteger das balas, das feridas, de qualquer ferimento, então eu vou saber que o Senhor existe e eu dedicarei toda a minha vida ao Senhor e eu me tornarei um padre. Но если будет хоть бы одна пуля, одна травма, или я буду знать, что тебе больше нету, и моя жизнь вообще бессмысленная. Bože, Mas Deus, se eu tomar pelo menos um tiro, uma ferida, qualquer ferida, então eu saberei que o Senhor não existe e que a nossa vida não tem sentido. Когда мне пришел полный покой, и так я находился на войне, хотя по-прежнему идет тяжелая борьба, и собирается в жизни много людей, у меня нет ни одной царапины, ни одной пули, ни одной травмы, потому что я чувствовал, что кто-то меня уже оберегает. i u tom trenutku E naquele momento, uma paz completa reinou em mim. E então, mesmo enquanto eu estava na guerra, mesmo que tinha uma luta dura e muitas pessoas tinham perdido a vida, nem um arranhão, nem uma só bala, nem um único ferimento, nada me tocou porque eu sentia como que alguém que me protegia muito. Из нас 600 солдат мы вернулись живым только 40. Большинство из которых были тяжело изувечены, вернулись домой уже в следующий день. Я сразу поехал в Рижскую духовную семинарию, чтобы учиться и стать священником. jako se E embora apenas 40 dos 600 soldados que tinham partido retornaram com vida, a maioria deles era gravemente mutilada. Eu voltei para casa e logo no dia seguinte eu fui imediatamente para o Seminário Teológico de Riga para me tornar sacerdote. Я еще раз вам запоминаю, что это было время советское, Союза, когда мой отец и братья были партийными работниками и нашу семью начали преследовать. Это было недолго, потому что, слава Богу, советский строй начал рушиться. podsjećam da Eu me lembro que isso era na época da União Soviética e meus pais e meus irmãos eram funcionários do Partido Comunista. Então, eles começaram a perseguir a nossa família. Mas isso não durou muito, porque, graças a Deus, a União Soviética logo começou a entrar em colapso. Много моментов темноты. Видя, сколько лицемерия
притворства серых будней духовенства и в жизни без огня, я начал сомневаться, хочу ли вообще посвятить этому свою жизнь. Mas durante os meus estudos no seminário teológico, eu experimentei muitos momentos de escuridão, vendo tanta hipocrisia, fingimento e o dia a dia cinzento do clero, a vida sem zelo, e comecei a duvidar se eu queria ou não dedicar a minha vida a tudo isso. Мой духовный отец, видя эту мою внутреннюю борьбу, мне посоветовал просто искать орден или конгрегацию, потому что, видя однообразную форму жизни священников, я испугался и понял, что я человек общины. Môj duchovný O otec meu pai espiritual, o meu diretor espiritual, vendo essa minha luta interior, me aconselhou a procurar uma ordem ou uma congregação. Porque, olhando para o modo de vida monótono do sacerdote, eu me assustei e percebi que eu sou um homem da comunidade. Я его так и не нашел, потому что в то время был я слишком большим идеалистом и в конечном итоге принял попозже священство. Tražil sam svoje Eu procurei o meu lugar nas várias ordens, mas eu não encontrei. Naquela época, eu era um idealista e, por fim, eu acabei aceitando a ordenação sacerdotal. В день время постучался первый молодой парень, наркоман, который просил: «Помоги мне». Я пригласил его на обед и во время разговора спросил ему: «Как я могу тебе помочь?» А он ответил: «Не гони меня и не заставляй меня читать молитвы, потому что это мне не помогает». И я согласился. ubrzo je u vrijeme Pouco tempo depois, na hora do almoço na minha casa, na minha porta, um jovem viciado em drogas bateu na minha porta e me disse: "Me ajude". Eu chamei ele para almoçar e durante a conversa eu perguntei: "Como eu posso te ajudar?" E ele respondeu: "Não me afaste, mas também não me obrigue a rezar, porque isso não me ajuda". E eu concordei com ele. Пару часов в тот же самый день снова стучится какой-то молодой человек, у которого были точно такие же проблемы, и он попросил прибежиться в тот же день. И в вечерние часы в дверь звонит еще один молодой пацан, он был алкоголиком, который тоже попросил мне помощи. nekoliko sati kasnije Algumas horas depois, bate na minha porta um outro jovem que tinha exatamente os mesmos problemas e estava procurando um refúgio. E no mesmo dia, à noite, um outro tocou a campainha. Ele era alcoólatra e também pediu a minha ajuda. Я вообще не имел никакого понятия и представления, как я могу помочь, но я делал то, что они ожидали, чтобы быть принятым в церковь. И тогда я начал молиться, спрашивая Бога: они такие особенные, как я им могу помочь? nisam imao pojma Eu não tinha ideia de como poderia ajudá-los, mas fiz o que eles esperavam, serem aceitos pela igreja. sam Então eu comecei a rezar, pedindo a Deus: eles são tão especiais, como eu posso ajudá-los? Мне поступило предложение поехать в Междугорье. И 28 лет назад, когда я прибыл сюда и спрашивал Марии: чего ты хочешь от меня? Я не понимаю, как я могу быть полезным этим молодым людям, и которым я позволил жить со мной вместе. i ubrzo sam dobio E então logo eu recebi uma oferta para ir a Medjugorje. E 28 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu perguntei a Nossa Senhora: o que a senhora quer? Eu não entendo como eu posso servir esses jovens aos quais eu dei a permissão de viver comigo. А вы знаете такой Чанакулюк общину в Междугорье? a vi znate
zajednicu Čenakolo u Međugorju? Vocês conhecem a comunidade Cenáculo em Medjugorje? Znate li? É uma pergunta, vocês conhecem ou não? И мое свидетельство продолжается. I moje svjedočanstvo nastavlja se. На следующий день меня повели встречу в общину Ценаколю, где E então, no dia seguinte, me levaram à reunião com a comunidade Cenáculo, onde Deus me deu respostas completas. Como viver, como amar e partilhar a minha vida com eles. Isso teve um impacto enorme e mudou a minha vida. Daje potpune odgovore. Kako živjeti, kako voljeti i dijeliti svoj život s njima. To je imalo ogroman utjecaj i promijenilo moj daljni život. мои сомнения, неуверенность и непонимание многих вещей и духовной ценностей рассеялись, потому что я здесь пережил живые отношения с Богом и почувствовал реальное присутствие Марии. И по сей день мое священское служение все еще зависит от Междугорья. Moje sumnje, E as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, incompreensões de muitas coisas e os valores espirituais se dissiparam. Porque aqui experimentei uma relação viva com Deus e senti a presença real de Maria. Até hoje, o meu ministério sacerdotal depende de Medjugorje. Представить больше в себе ни одного года без поездки здесь в Междугорье. Погружение в глубину молитвенной школы Марии. Первая поездка сюда дала мне полное подтверждение тому, что я никогда в жизни не был один, и я не ошибся, потому что я поверил в полную реальность Бога и полностью верил себя Ему. ne mogu sebi Eu zamisliti não consigo imaginar um único ano sem ir a Medjugorje e mergulhar nas profundezas da escola de oração de Maria. A primeira vez que eu vim aqui, ela me deu a confirmação total de que eu nunca estive sozinho na minha vida e que eu não errei ao acreditar que Deus existe e de ter entregado toda a minha vida completamente a Ele. И свидетельств, которые я пережил в Междугорье, еще больше появил во мной внутренний призыв жить вместе с большой семейной атмосферой, с этой израненной молодежью. iskustvo zajednice, A experiência das comunidades e os testemunhos que eu vivi aqui em Medjugorje influenciaram ainda mais meu chamado interior para viver em um grande ambiente familiar, junto com esses jovens feridos. Первый опыт общины, который я получил, это была моя семья, мои родители, мои братья и сестры. Но второй – это Междугорье. Она стала моим смыслом и небесным присутствием в моей жизни. prvo iskustvo zajednice koje sam doživio Em uma mensagem, a primeira experiência comunitária que eu experimentei foi a minha família, os pais, os irmãos e irmãs. E a segunda foi Medjugorje. Medjugorje tornou-se um significado e a presença celestial na minha vida. Сами вы одиночки, вы не сможете ничего сделать, а вместе мы можем остановить зло и изменить эту землю и этот мир. u jednoj poruci Em uma mensagem, a Virgem Maria disse: Queridos filhos, sozinhos vocês não podem fazer nada, mas juntos podemos deter o mal e mudar este mundo. Дорогие мои, дорогой молодежь, наш мир, вы мои молодые друзья, слушайте материнские советы нашей Небесной Матери и создайте в дружбе с теми, кто любит Иисуса. И когда вернетесь домой, будем организовать молитвенные группы и молитесь друг за друга, помогите друг другу. Только так мы можем пережить тяжелые времена искушения. dragi moji mladi prijatelji, Meus queridos jovens, ouçam os conselhos maternos da nossa Mãe Celestial.
e façam amizade com aqueles que amam Jesus. E quando você voltar para casa, funde um grupo de oração, comecem a rezar uns pelos outros e ajudem uns aos outros. É a única maneira de sobrevivermos a esses tempos difíceis de provação. Для меня сегодня Междугорье является местом, где небо говорит, небо меня вдохновляет, небо меня любит, наполняет и ведет меня. Za mene Para mim, hoje, pessoalmente, Medjugorje é um lugar onde o céu fala, o céu me inspira, o céu me ama, me preenche e me guia. Благодарен Богородице за 28 лет, благодаря которым я познал школу любви, и с каждым годом я могу приближиться еще ближе к небу. Сегодня это место позволяет мне расти и больше не бояться и не сомневаться в том моем священском призвании. zahvalan Eu agradeço a Nossa Senhora por esses 28 anos, graças aos quais eu conheci a Escola do Amor. E todos esses anos, eles me aproximaram ainda mais do céu. ovo mjesto omogućuje E hoje, este lugar me permite de crescer, de não ter medo e de não ter dúvidas da minha vocação sacerdotal. Больше рвения и горячность полностью посвятить себя людям, которые заблудились, которые сомневаются и не верят. ovo mjesto E isso me dá ainda mais entusiasmo para me dedicar totalmente às pessoas que estão perdidas, que duvidam e não acreditam. sumnjaju i ne vjeruju. Мои дорогие, я больше не могу представить себе, какая была бы моя жизнь, если Бог мне не привел меня в Междугорье. Dragi moji, ne mogu Queridos, eu não consigo imaginar como seria a minha vida se Deus não tivesse me trazido a Medjugorje. Уже тогда Бог имел красивый план любви, через который я открыл это место как источник, где я давно и всегда черпаю силы для служения Богу и отчизне. već tada je Bog Mesmo assim, desde então, Deus tinha um plano maravilhoso de amor. Por meio deste lugar, eu descobri como uma fonte, onde eu encontro as forças para servir a Deus e ao meu país. Быть правильным и стать еще больше живым и настоящим. И в Междугорье легко и хорошо молиться, как нигде в мире. Поверьте, пожалуйста. svake godine Todos os anos, Nossa Senhora me ajuda a me livrar do sentimento interior que eu tenho que ser perfeito e que eu tenho me tornar sempre mais ativo, sempre mais real. Aqui em Medjugorje é muito fácil rezar bem, como em nenhum outro lugar do mundo. Пониманием о молитве и о необходимости. Это очень важно нам понять и принимать этого. svi mi koji Todos nós que estamos nesse caminho encontraremos dificuldades em compreensão da oração e da sua necessidade. Милая молодежь, возвращайтесь каждый раз к источнику любви Богородицы, и вы переживите, что молитва – это радость. dragi mladi, Queridos jovens, voltem sempre à fonte do amor de Nossa Senhora. Com ela, você experimentará que a oração é alegria. Это должно стать образом нашей жизни. Междугорье – это место молитвы, радости и встречи, где, открывая свое сердце, мы позволяем через молитву менять в нем все. to treba postati A oração deve se tornar o nosso modo de vida, porque Medjugorje é um lugar de oração, de alegria, de encontro dos corações. Quando nós abrimos o nosso coração, então permitimos que tudo, por meio da oração, que no nosso coração tudo se transforme. Который мне так
и по-настоящему живая и всегда присутствующая в моей жизни и священском служении. Stoga sam zahvalan Por isso eu agradeço a Nossa Senhora, que está tão perto de mim, verdadeiramente viva e sempre presente em minha vida e ministério sacerdotal. Спасибо, Богородице, что ты до сих пор меня вдохновляешь, укрепляешь и во всем благословляешь. Hvala ti, Obrigado, Nossa Senhora, por me inspirar, me fortalecer e me abençoar em tudo. Милая молодежь, dragi mladi, Queridos jovens, благодарю вас, что вы позволяете себя любить. И это означает, что вернувший вы будете его любовь для тоже других. zahvaljujem vam queridos jovens, eu vos agradeço porque vocês deixam que Nossa Senhora vos ame. Isso significa que quando regressardes a casa, sereis o seu amor para os outros. Богородица нам сказала, u zadnjoj poruci Na sua última mensagem, Nossa Senhora nos disse: одно время, когда Всевышний посылает меня к вам, чтобы я вас любила и вела по пути обращения. Приносите свои молитвы и жертвы за всех тех, кто далеко и не познал Божьей любви. Вы, детки, будьте свидетелем любви и мира для всех неверных сердец. Спасибо вам, что вы ответили на мой призыв. draga djeco, Queridos filhos, neste tempo de graça em que o Altíssimo me enviou para amá-los e guiá-los no caminho da conversão, kažite vaše molitve i ofereçam as vossas orações e sacrifícios por todos aqueles que estão longe e ainda não conheceram o amor de Deus. Vocês, filhinhos, sejam testemunhos de amor e de paz para todos os corações irrequietos. Obrigado por haver respondido ao meu chamado. Мои молодые, помолимся сейчас вместе, чтобы наши сердца открылись любви Богородицы. Пусть эта любовь в нас будет сильнее страха и зла. Богородица в одном послании говорит нам, что молитвой и любовью мы можем постигнуть все, даже то, что нам кажется человечески невозможным. Давайте, пожалуйста, поверим это. pomolimo se sad Agora, rezemos juntos para que os nossos corações se abram ao amor de Nossa Senhora. Que o seu amor em nós seja mais forte do que o medo e que o mal. Nossa Senhora nos diz em uma mensagem que, através da oração e do amor, nós podemos realizar tudo, até mesmo o que parece humanamente impossível. povjerujte u to. Eu vos peço, acreditem nisso. I sada ćemo moliti Duha Svetog. Agora, rezemos o Espírito Santo.
Большое вам спасибо. Veliko vám chvála. Вы нашли настоящее. Muito obrigado. Našli ste najbolje miesto. Я больше не представляю, Vocês encontraram o melhor lugar. Osobno ne mogu zamisliti svoj život Eu, pessoalmente, não posso imaginar a minha vida sem Medjugorje. Svaka riječ nam govori o tome da je s nama Marija. A cada palavra, tudo aqui nos diz que Nossa Senhora é conosco. Eu vos peço, acreditem. I sve što dobijete na ovome mjestu, ponesite E tudo aquilo que vocês receberem nesse lugar, levem-o convosco. Amen. Estejam bem. Muito obrigado. Amém.